Akory aby hoantsika zay magnaraka anty tutoriel ty. Indrindra ansika zay mpakafy C sharp. Hoantsika zay mbola tsy mankafy zany dia manasa asika mba hankafy zany C sharp zany, efa multi plateforme izy amizao, dikan'izay tsy misy excuse koa zany hitenenanareo fa rasy ny C sharp. Amizao C sharp zany efa matanjaka, efa puissant be, efa multi plateforme, efa open source koa, na ny compilateur-ny na ny code numéro-na ny compilateur tonga teo amy version 6 defa open source. Zay compilateur ampiasatsika amizao fotoana zao zany compilateur zay antsoina hoe Roslyn. Ok, zay ny tsetsatsaritsy zay. Fa tamin'ny épisode taloha teo tsika, tamy épisode 3 tsika de nijery resaka read input, zany hoe mamaky anizay zavatra ampidirinao amy clavier eto, de tamizay nianarantsika hoe tsy maintsy string foana ny zavatra azo avy agny, raha ohatra ka anao mila double na mila int de tsy maintsy avadiky aloha iny atao hoe try parse, ampiasana try parse zany anao, le fonction statique try parse. Zay zany ampiasaina zany rehefa zay no ampiasaina rehefa te hamadika anle izy io amy type tiana tadiavina, satria gn'azonao avy any tsy maintsy string foana. Androany tsika hianatra ny structure conditionnelle. Ino zany structure conditionnelle? Ny structure conditionnelle zany de misy condition zany io, raha io condition io voavaly, satisfait le condition de exécuter l'instruction, raha tsy satisfait le condition de tsy exécuter zany ny instruction. Ohatra atsika par exemple zany, raha ohatra ka manana billet aho, manana billet de mandeha avion, raha tsy manana billet aho de tsy mandeha avion. Raha ohatra ka zany ohatra hoe manana billet d'avion, raha eny iny zany de mandeha avion, raha tsy manana billet tsy voatery, tsy midika hoe tsy mandeha avion fa sûr zany hoe tsy handeha avion anao fa tsy ohatrohatran'izay zany le izy, zany hoe misy instruction zany ao misy bloc, misy zavatra, misy action tianao atao de iny action iny zany tsy mandeha iny raha tsy mi-satisfaire le condition ambony eto, zany hoe raha tsy oui ty condition ty de tsy mandeha ty action ty. Zay zany ny structure conditionnelle. Za jerentsika ao amin'ny MSDN tsara foana misy référé amin'ny MSDN, ny Microsoft efa nanome site dédié ny resaky documentation ty .net ty, tsy lany ny raha agnatiny ao fa isika zany mila misy référé amin'ny MSDN foana. Zaho amin'ny MSDN zao hoe if hoy izy de misy condition agnatiny ao, ty condition ty booléen foana io, zany hoe zany logika io zany, zavatra logika. De raha ohatra ka troy ty zavatra ty, raha marina ty zavatra ty de mi-exécuter ze instruction agnatiny ty bloc ty, ty bloc if ty. Raha ohatra kosa nefany tsy marina io zavatra io, zany hoe zany false zany ty zavatra ty, ty condition ty, ty valeran'ty condition ty, de mi-exécuter le agnatiny ty bloc de else ty. Neo koa nefany tsy voatery aserintsika ty bloc de else ty fa if io de tapitra de tsisy tohiny. Dikany ty moa zany hoe si condition est égal oui, zany hoe raha oui condition io, raha ok condition io, alefasy ty instruction ty, raha tsy sinon, zay dikany asa, sinon alefasy ty instruction ty. Zay zany ny bloc de if, izy amy bloc if else zany zay. De ataotsika pratika zany izy magnano visual studio, dahory hi-créer projet hafa sika épisode 4 fa isika épisode 4 dahory zao. Nao variable asika int age, int age de
de mandeha amin'ny anona asika zany amin'ny utilisateur hoe ampidiry gn'azonao roet de hoe ampidiro ny taonanao zao. De tsika amaky anizay entrée zay de tonga de asika tray point non ino ary zany nao try parse tsy récupérer tsika de iny string d'entrée sika tonga de le console point read readline za zany tsy point d'entrée sika tsy mila ampanaovitsika variable izy fa magnalava koragna raha vao mila ampanaovina agnatina variable de ino variable de sortie sika tsy ino fa gn'age zany zany int zany izy avakeo zao zany. De asiasika structure amizay eto condition amizay eto hoe age raha ny age supérieur égale 18 de itenesika hoe mahazo mifidy anao roet len hoe mahazo mifidy ianao ka misorata anarana ao amin'ny listy mpifidianana amy listy de raha tsy marina de tenenisika anazy hoe mbola za zany raha vo tsy marina raha vo tsy marina zany ty de dikan'izay zany izy raha vo tsy supérieur égale à 18 moa zany dikan'izay inférieur dikan'izay, ny contraire an'izay manko tsy maintsy inférieur strict ny 18 zany ny contraire an'izay zavatra zany, ny supérieur égale à 18 ny contraire an'izay inférieur strict. De roetlane hoe tsy mbola mahazo mifidy anao, tsy mbola mahazo mifidy ianao zao. De zao soratany eto amizay read console le itazomana anazy tsy hisaoty read key zao zao zany le rahasika zao zany programasika if age de supérieur égale à 18 teneny hoe mahazo mifidy anao, ny contraire an'izay zany mampadiso an'ity condition ty zany de ny inférieur égale 18 ihany zany ny zavatra mandiso an'ity condition ty. Alefa sika ampidiry zay ny teneniko iny mila safidina hoe gn'eto ino compilena zay zany 4 ny compilesika zao ampidiry ny taonanao zao teneniko zany ohatra hoe 18 de mahazo mifidy anao ka misorata anarana amy listy zay zany raha ilansesika izy tenenisika hoe 17 ohatra tsy mbola mahazo mifidy anao zay zany ny structure conditionnel zany hoe raha vo marina le eto ambony eto marina gn'eto marina hoe le condition zany marina hoe tena supérieur égale 18 io raha io de mahazo mifidy de mi-exécuter le ao anatiny bloc de if, raha vo diso iny de le bloc de else iny mi-exécuter zay zany nefa koa nefa tsy voatery hisy bloc de else
zany raha voadiso zany izy ka amy fotoana izy tsisy bloc de else zany a, de tonga de ze instruction magnaraka ihany no executena. Zay ny resaka condition. De misy ihany koa ny else if, ino atao refa else if, else if zany zany tokony mana condition maromaro, else if raha ohatra hoe zary koa ohatra ataotsika par exemple age est égal à 0, de tenenintsika hoe hamariny tsara console point readline, tenenintsika hoe hamarino tsara ny tarehimarika nampidirinao. Ny dikan'ny tarehimarika zany chiffre amizay tsy mahay teny gasy. Zay zany, par exemple zany ohatra hoe nampiditra soratra zany teto hoe H zany tafatsindriko, de nataoko entrée de lasa 0 zany tonga tary, H zany tafatsindriko zany, nefa izy ka raha vo parsena ty manko tsy hivadika wint mihintsy ty H ty, de tsy hay parsena zany mamadika ty H ty la tany 0 zany io, de tonga de lalany hoe tsy normal ny valera nampidirin'le olo, io zany ty hay parse ty lasa mamadika anle H iny ho 0 satria tsy mety havadika mihintsy, tsy mety havadika satria string le raha, de raha tany 0 zany, dikazay zany ze valera erreur avoakan'ity tsy hay parse ty zany de lasa 0 ny valeran'ity H ty, de tonga de verifier-tsika agnatin'ny condition ty hoe raha vo 0 zany zavatra tonga eto de teneny izy hoe mba hamarina le zavatra nampidirina, zay zany dikan'ity zavatry ty. De ie zay. De amin'ny structure conditionnel mety combinena ny condition, resaka algebre de boole zany, fa ho hitatsika amy andalana iny ahoana ny fomba fikombinena condition zany, hitatsika mandalo agnatina projet zany tena hitatsika hoe ahoana fomba fikombinena anizany, fa ho hitatsika mandalina eo zany zay. Ankoatran'ny if else de misy ny switch zay jerentsika amin'ny episode magnaraka eo, ezatsika ataotsika foika foana zany episode ray amizay tsy mahafaky mba manana temps kely tsika mijery an'ny episode ray na par jour na par demi journée, raha ohatra lasa raha lava be ny episode de lasa mora aminay tsika mijery anazy, lasa tsy à l'aise, teneny foana aho hoe jereo ny MSDN fa miboaka be raha mety jerena agnatin'ny MSDN ao, de mampirisika atsika hianatra C sharp, mampirisika atsika hivadika C sharp satria voalohany amin'ny senan'ny marché de travail ny .net zany tena boboaka be izy amizao fotoana zao, eto amy océan indien na any Europe .net, any Canada de .net daholo presque plus recherché, de zay zany hampirisihana atsika hoe .net efa tsara izy amizao fotoana zao, efa multi plateforme, efa eninjato naverina zay multi plateforme zay, de efa tsotra koa, efa mora ianarana be, de efa disponible amin'ny mobile na amin'ny web na amin'ny application windows, application desktop, misy anazy daholo, ka raha mahay C sharp zany de sady développeur mobile anao, développeur web anao, développeur applicatif. Ok, big up antsika rehetrarehetra agny, raha misy fanontaniana apetrahy amin'ny ambany eo amy commentaire, raha te hikorana aminay ao zany anao tonga de alefaso message, tonga de mamaly, matetiky en ligne foana izy jusqu'à amy 12 aligny, de alefaso message eo. Ok big up rehetrarehetra Madagasikara.